औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। जहाँ रहें शाद व आबाद रहे। खुदा आप सबका हामी नासिर और मददगार हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आज हम बात कर रहे हैं उस बीबी के बारे में कि जिसके लिए परवरदिगार आलम ने कुरान में सूरह कौसर उतारी। आप जानती हैं कि सूरह कौसर वो बेहतरीन सूरा है कि जिसमें जो लफ्ज़ है वनहर है, वल अब्तर है, इन्ना शानिया का वल अब्तर, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, ये कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं कि खुदा ने दोबारा कुरान में रिपीट ही नहीं किए। इतनी बेहतरीन सूरा, जैसे अनमोल है ये सूरा, इसी तरह पूरी कायनात में अनमोल है बीबी फातिमा-तुज़-ज़हरा, क्योंकि खुदा ने बीबी फातिमा-तुज़-ज़हरा की शान में सूरह कौसर को उतारा। जब लोगों ने आपको अब्तर के ताने दिए तो उस वक्त जब रसूल खुदा का दिल मलूल था तो परवरदिगार ने कहा मेरे हबीब दिल मलूल ना करो, हम तुम्हें कसरत औलाद तो नहीं देंगे, लेकिन हम तुम्हें एक देंगे, कौसर देंगे। और वो कौसर की सूरत में खुदा ने जनाब फातिमा-तुज़-ज़हरा रसूल खुदा को दी। ये वो बेटी है कि जिसके लिए पहचान खुदा ने, जब हम हदीस किस्सा पढ़ते हैं अपने घरों में, हमारी रिवायत है, हमारे घर में मजलिस हो, मिलाद हो, कोई भी महफिल हो, हम इब्तदा हदीस किस्सा से करते हैं। यह हदीस किस्सा में जब खुदा ने अपनी मुख्तसर जागीर, बेहतरीन खुदा की जागीर और मुख्तसर एक चादर के नीचे अपनी उस जागीर को बनाया, तो परवरदिगार ने कहा था हुम फातिमा, ये सब के सब फातिमा। कौन कौन था चादर के नीचे? रसूल खुदा थे, मौला अली थे, जवानाने जन्नत के सरदार थे। लेकिन उस वक्त खुदा ने जब तारुफ करवाया तो खुदा ने कहा हुम फातिमा, ये सब के सब फातिमा है। ना आज यहाँ पे रसूल है, ना आज वली है, ना आज इमाम है, आज ये सब के सब फातिमा है। खुदा ने तारुफ कराया हुम फातिमा, ये फातिमा है। फिर रसूल खुदा ने तारुफ है जनाब फातिमा-तुज़-ज़हरा करवाया, कहा ये मेरी वो बेटी है कि जो कोई जोड़ी दुनिया में ऐसी नहीं बनी कि जिसका कोई हमसर हो, लेकिन वाहिद जोड़ी है जनाब फातिमा और मौला अली की, कि जो एक दूसरे के हमसर थे, जो दूसरे एक दूसरे के हमकुफ थे। कोई नहीं जोड़ी ऐसी बनी। तो इसीलिए जब कहा है कि सैयदतुन निसाइल आलमीन, फातिमा-ज़हरा फ़कत औरतों के लिए नहीं है, बल्कि बीबी जो है, क्योंकि मौला अली के हमसर हैं और मौला अली का मुकाबला दुनिया का कोई मर्द नहीं कर सकता। अगर उनके साथ का कोई है तो सिर्फ बीबी फातिमा-तुज़-ज़हरा, तो वो सिर्फ औरतों की सरदार नहीं बल्कि वो तमाम मर्दों के लिए भी लायक इज़्ज़त और अज़मत और इज़्ज़त वाली बीबी हैं और सबकी सरदार हैं। वो बीबी फातिमा-तुज़-ज़हरा जिनके लिए रसूल खुदा अपने मिंबर को छोड़ देते थे। जब बीबी मस्जिद में आती, रसूल खुदा उठकर खड़े होते और जनाब फातिमा-तुज़-ज़हरा के आगे बढ़कर इस्तकबाल करते, उन्हें गले से लगाते, उन्हें अपनी जगह बिठाते। वो इज़्ज़त और एहतराम दिया है। फिर बीबी फातिमा-तुज़-ज़हरा को इसीलिए तमाम आइमा कहते हैं कि दुनिया के लिए हुज्जत हम हैं और हमारे लिए हुज्जत हमारी माँ फातिमा-तुज़-ज़हरा है। ये वो बीबी हैं कि जो हुज्जत है आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के लिए, जो उम्मे अबिया हैं अपने बाबा के लिए, जिन्होंने अपने बाप की ऐसी खिदमत की है कि उम्मे अबिया यानी बाप की भी माँ का लक़ब पाया। हर मकाम पे रसूल खुदा ने पहचान करवाई। मुबाहिला में लेकर गए तो जनाब फातिमा-तुज़-ज़हरा को हर जगह बताया कि ये मेरी बेटी। दर फातिमा-ज़हरा पे जाके सलाम करते थे, मस्जिद में जाने से पहले भी, मस्जिद से आने के बाद भी दर फातिमा-तुज़-ज़हरा पे सलाम करते, पहचान करवाते कि लोगों पहचानो ये मेरी बेटी फातिमा का घर है। शायद वो रसूल खुदा कि जिनकी निगाह ऐसी है कि अगर वो आसमान को देखें तो सातों आसमान को चीरते हुए अर्श औला तक जिनकी निगाह जाए, अगर वो ज़मीन पर देखें तो तहत-उस-सरा तक वो देख ले। वो उनकी निगाह देख रही थी कि मेरे बाद मेरी बेटी फातिमा। और फिर वो रसूल जो इतने सादिक, जो इतने अमीन कि दुश्मन भी उनकी सदाकत और अमानत के कसीदे पड़े, कि वो ये कह दे कि रसूल खुदा कह दे कि अगर मैं कहूँ कि उस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आ रहा है जो तुम पे हमलावर होने वाला है, तो वो फ़ौरन कहें कि या रसूल अल्लाह, हम मानते हैं कि आप सादिक और रसूल हैं और आप जो कह रहे हैं वो सच है। और अगर हमारी आंखों ने वो लश्कर ना देखा तो हम अपनी आंखों का कसूर समझेंगे, आपकी ज़बान का नहीं। वो सादिक और अमीन रसूल
जाते जाते कह के गए कि फातिमा, जब बिस्तर रहलत पे थे, कह के गए कि फातिमा सबसे पहले मुझसे आके मुलाकात तुम करोगी। तो अब आप मुझे बताइए, जब रसूल खुदा, सच्चा रसूल, वो जिनकी ज़बान पे वही के पहरे हैं, जब ये जुमले कह कर गए थे कि फातिमा बहुत जल्द मुझसे आके तुम मुलाकात करोगी, तो मुसलमानों को होता होना चाहिए था कि चंद दिन की मेहमान है फातिमा। आज क्योंकि 2 जमादुस्सानी, शब शहादत बीबी फातिमा ज़हरा, जब मुसलमानों को पता था कि फातिमा ज़हरा चंद दिन की मेहमान है और अज़मत जिसकी खुदा बताए, जिसकी अज़मत आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम बताएं, जिनकी अज़मत को रसूल खुदा बार बार बताएं, मुसलमानों ने ऐसा क्या हुआ कि रसूल की आंख बंद होती, अब अय्याम फातिमा शुरू होता है, हमें कहा जाता है कि अय्याम फातिमा इतना लंबा मना रहे हो, 13 जमादुल अव्वल से लेकर 3 जमादुल सानी तक मुसलसल। कि किसी आलिम दीन ने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा, अगर हक के ज़हरा को अदा करना चाहते हो ना, तो अय्याम फातिमिया का दौरानिया वो है कि जब रसूल की आंख बंद होने से जनाब फातिमा की आंख बंद होने तक। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हक के ज़हरा को अदा करना चाहते हो तो कम अज़ कम 13 जमादुल अव्वल से लेकर 3 जमादुल सानी तक गम फातिमा ज़हरा मनाओ। वो बीबी जिसे रसूल खुदा कह कर गए थे कि मुझसे आके सबसे पहले मेरी बेटी मुलाकात करेगी और बहुत जल्द मुलाकात करेगी, तो 75-95 दिन, इतने ही दिन बीबी जिंदा रही ना, इतने दिन भी ये दुनिया, ये उम्मत रसूल की बेटी का एहतराम ना कर सकी, रसूल की बेटी को इज्जत ना दे सकी। रसूल की जानते थे जब फातिमा ने जल्दी चले जाना, तब भी उनको कोई इज्जत, कोई एहतराम नहीं दिया, बाइकआउट कर दिया पूरे मुसलमानों ने। ये वो बीबी है कि जिसने सबसे पहले दिफाए विलायत अली की है। जानती आपके क्या लोगों ने जुल्म किया बीबी के जाने के बाद, बीबी रसूल खुदा के जाने के बाद बीबी के साथ क्या सलूक हुआ कि तमाम मदीने वालों ने बाइकआउट कर दिया। तब मौला अली मस्जिद में गए, मौला अली ने जाके कहा, एक शख्स से जो 23 साल रसूल की रिसालत का है और उसमें 10 साल वो शख्स रसूल खुदा के साथ रहा, 23 साल की रिसालत के दौरान। मौला अली ने कहा कि तुम्हें याद नहीं कि जाने से पहले रसूल खुदा ने ख़ुम गदीर में क्या ऐलान किया? तो सर को खुजा के कहा, मुझे नहीं याद, किसी और से जाके पूछो। फिर मौला अली उनके पास गए जो मक्का से साथ आए थे। रसूल मक्की, मौला अली मक्की, और जो उनके साथ हिजरत करके आए, मौला अली उनके पास गए, कहा तुम तो मुहाजिर हो, तुम तो हमारे साथ हिजरत करके आए, तुम तो जानते हो रसूल खुदा ने क्या ऐलान किया। तो कहने लगा, हम तो बड़ा ज़ईफ़ हो गए, किसी और से जाके पूछो। फिर मौला अली ने ऐलान करवाया, मौला अली ने कहा कि फलां दरख्त के आगे जिसको याद है ख़ुम गदीर में रसूल ने क्या कहा था, वो अपने सरों को मंडवा के उस दरख्त के नीचे आ जाए। आप जानती है तारीख में 300 घर थे उस वक्त मदीने में, कम से कम 300 मर्दों, घरों में 300 मर्द तो होंगे, एक एक अगर भी लगाए। और आप जानती हैं कि मौला के इस ऐलान के बाद फ़कत 6 लोग आए उस दरख्त के नीचे। ऐसे में अगर बीबी ना उठती तो दिफाए अली कैसे होता? वो फातिमा ज़हरा जो पहली दिफाए अली के लिए निकली हैं, जो घरों में गई, रसूल की बेटी। कितना मजबूर कर दिया मुसलमानों ने रसूल की बेटी को। बीबी रात को हसन और इमाम हुसैन का हाथ पकड़ के दरवाजे जाके खटखटाती थी और कहती थी, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे रसूल की बेटी, मैं फातिमा ज़हरा, मैं अपने हक लेने के लिए आई हूँ। कोई मदीने वाला दरवाज़ा नहीं खोलता था। क्या जुल्म हुआ है बीबी के साथ, इतने मसाइब पड़े हैं 75-95 दिन में बीबी पर कि तारीख कहती है बीबी के ये जुमले हैं, बीबी का ये नोहा है कि बाबा मुझ पे इतने मसाइब गिराए गए, इतने मसाइब गिरे कि इतने मसाइब ढाए गए मुझ पर कि अगर वो दिनों पे पड़ते तो सिया रातों में बदल जाते, वो पहाड़ों पे पड़ते तो पहाड़ रेसा रेसा हो जाते। वही रसूल जिस दरवाजे पे आके सलामियाँ करे, उसी दरवाजे पे आग आ गई। बीबी फातिमा तो ज़हरा के दरवाजे पे आग आ गई। बीबी का दरवाज़ा, बीबी जब आए और उन्होंने कहा था कि दरवाजे को दक्कुल बाब हुआ, पहले फिज़ा दरवाजे पे गई, कहा अली को बाहर भेजो। फिज़ा अंदर गई, बीबी फातिमा तो ज़हरा आई, कहने लगे अली को बाहर भेजे। बीबी ने कहा तुम जानते नहीं इस घर में हसन हुसैन रहते हैं? कहा हमें नहीं मालूम। कहा तुम जानते नहीं मैं रसूल की बेटी फातिमा
جس کی پہچان کہا ہم آج کسی کو نہیں جانتے، ہمیں صرف حکم علی کو لے کر جائیں گے۔ اور پھر کہا بی بی نے دروازے کو پکڑا ہوا تھا، وہ دروازے کو ٹھوکرے مارے جا رہے تھے، ٹھوکرے مارتے مارتے جب دروازے کو تھوڑا سا دروازہ کھلا، تھوڑا سے دروازے میں نظر آیا تو کہا، اس نے اشارہ کیا کنفس کو، کہا جا کے یہ جو تھوڑی سی جگہ میں جن ہاتھوں سے بند کر رہی ہے نا دروازے، اس ہاتھوں پہ اتنے تازیانے برساؤ، اتنے تازیانے برساؤ کہ وہ دروازہ چھوڑ دے۔ اس نے تازیانے برسانے شروع کیے، پتہ نہیں کس جگہ بی بی کو تازیانہ لگا۔ تاریخ کہتی ہے بی بی کی ایک ایسی آہ نکلی کہ وہ خود کہتا ہے کہ مجھے اس وقت ایک دم سے ہوا کہ بی بی کس آہ کو سن کر، لیکن پھر بغض علی میرے اوپر حاوی ہو گیا اور میں نے دروازے کو اتنی زور سے ٹھوکریں ماری اور دروازے کو آگ لگا کر جو ہم نے ٹھوکر ماری، کا دروازے اور دیوار کے بیچ فاطمہ زہرا گری، بی بی گری، بی بی کے اوپر دروازہ گرا۔ کہا وہ فاطمہ زہرا جنہوں نے چیخ کر آواز دے کر کہا اماں میرا محسن شہید ہو گیا، اماں فضا میرا، یہ پہلا شہید جس نے بی بی کے پیٹ میں، جس نے بی بی کی، جس کی شہادت ہوئی ہے، اس وقت بی بی نے آوازیں دے کر کہا تھا میرا محسن شہید ہو گیا، اماں مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، اماں فضا آئی۔ بی بی نے اٹھ کے آ کر بی بی فاطمہ زہرا کو اٹھایا، بی بی اٹھنے لگی، بی بی نے دیکھا علی کے گلے میں رسیاں باندھی گئی ہیں، علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہیں، علی کو کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ اپنی تکلیف بھول گئی، بی بی فاطمہ زہرا نے علی کی کمر میں پٹکے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، ادھر سے سارے لوگ مل کر علی کو کھینچ رہے تھے، ادھر سے تنہا فاطمہ علی کو روک رہی تھی، بی فاطمہ زہرا کھینچتی چلی گئی۔ کہا اس نے پھر اشارہ کیا کنفس نے، ایسی جگہ تازیانہ مارا، بی بی کا ہاتھ چھوٹ گئے۔ جب علی واپس آئے دربار سے، فاطمہ اپنی بیماری، یہ ہوتا ہے دفاع علی، یہ ہے ولایت علی، یہ علی کی محبت، کسی نے سیکھنی ہے تو فاطمہ زہرا سے سیکھے۔ بی بی اپنی ٹوٹی پسلیاں بھول گئی، بی بی اپنے چہرے کے نشان کو بھول گئی، بی بی اپنے کمر کے نشان کا تکلیف کو بھول گئی، بی بی مولا علی کے مرہموں پہ، زخموں پہ مرہم رکھ رہی ہے، بی بی گلے پہ زخم ہے وہاں مرہم لگا رہی ہے، ہاتھوں میں زخم ہے وہاں مرہم لگا رہی ہے۔ میرا سلام ہو اس مظلومہ پر کہ جس کی شہادت اتنے مصائب اٹھا کے 18 سال میں، جو بی بی جس کے بال سیاہ سے وہ سفید ہو گئے، جس کی کمر سیدھی تھی کمر جھک گئی، اور وہ بی بی اتنے مصائب ان پر پڑے، جس دن بھی بی بی کی آنکھ لگی اور رسول خدا خواہ میں فاطمہ میں تمہیں لینے آ گیا، بی بی اٹھی خوشی خوشی سارے گھر کے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، بی بی نے جلدی جلدی گھر کے کاموں کو نمٹایا۔ مولا علی نے کہا فاطمہ آج طبیعت کچھ بحال لگتی ہے، بی بی مسکرائی، کہنے لگی میں چاہتی ہوں علی کل جب میرے بچوں کو ماں نہ ہو تو میں چاہتی ہوں ان کے کپڑے انہیں صاف ستھرے پہنے، ان کے لیے کھانا تیار ہو، فاطمہ سب کچھ ان کے لیے کر کے جا رہی۔ پھر بی بی گئی ہے حجرے میں، کہا علی بچوں کو لے کر نانا کے روزے پہ چلے جائے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا حجرے میں آئی، آواز دے کے کہا ماں میں تسبیح پڑھ رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آئے سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے، تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ دنیا سے چلی گئی۔ جیسے ہی تسبیح کی آواز بند ہوئی، تاریخ کہتی ہے سب سے پہلے، اسما سے بھی پہلے، فضا سے بھی پہلے دوڑی ہے تو وہ ننھی بیٹی جناب زینب دوڑی، نانا زینب نے جا کے حجرے کا دروازہ کھولا، ماں سے صرف ایک سوال کیا، ماں اتنا بتائیے اب ہمارے سے ملاقات کب ہوگی؟ ماں کی آواز آئی زینب جس دن تم اور حسین مدینہ چھوڑو گے اس دن یہ ماں بقیہ چھوڑ دے گی۔ میرا سلام ہو، میرا سلام ہو اس مظلومہ پر کہ جس کی قبر کا نشان نہیں پتا۔ میں ایک جملہ کہتی ہوں، بی بی ہم جس کو سلام کرتے ہیں، امام علی رضا کو سلام کریں، ہمارے نظروں میں مشہد مقدس روضہ مولا رضا آ جاتا ہے، ہم نجف میں سلام کریں روضہ مولا علی آ جاتا ہے، ہم سامرا میں سلام کریں، ہم کاظمین میں سلام کریں، ہم شام میں سلام کریں بی بی زینب، لیکن بی بی جب ہم آپ کو سلام کریں ہم کس طرف رخ کر کے سلام کریں؟ ہم مسجد نبوی کی طرف سلام کریں، ہم منبر رسول کے پاس سلام کریں، ہم حجرے میں سلام کریں، ہم بقیہ میں وہ ٹوٹی ہوئی قبر کی طرف سلام کریں۔ میری وہ بی بی مظلومہ کہ جو کل بھی مظلومہ تھی، جو آج بھی مظلومہ ہے،
جو لوگ گئے ہیں مدینے میں جانتے ہیں کہ رسول کی قبر پہ سبز گنبد ہے، رسول کے روزے پر روشنیاں جگمگا رہی ہے، لیکن 60-70 قدم کے فاصلے پہ رسول کی وہ لاڈلی بیٹی جس کی قبر آج تک نہیں بنی، پروردگار اس بی بی کے صدقے میں، اس کی شہادت کے صدقے میں پروردگار ہم سب کو مولا معرفت بی بی فاطمۃ الزہرا نصیب فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنی بی بی کو پسند آ جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی میری آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سب سے رخصت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔